अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरह लहब पढ़ने वाले हैं। इसके दो नाम हैं, सूरह लहब या सूरह तब्बत। अब इसको जानते हैं तो ये इब्न कसीर की तफसीर है। इसको जानते हैं, लफ्ज़ी मायने तफसीर की तरफ चलते हैं। शॉर्ट बताती हूँ। चलिए, वह भी ज़िदने इल्मा। सूरह तब्बत मक्की है और इसमें 5 आयतें हैं। चलिए इसकी तिलावत शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जी, इसकी तफसीर जानेंगे हम। जी, ये सूरे मसद, उसे सूरे मसद भी कहते हैं। इसकी शान नुज़ुल में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अपने रिश्तेदारों का अंदाज़ तबलीग करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर या सबा हा हु की आवाज़ लगाई। इस तरह की आवाज़ ख़तरे की अलामत समझी जाती है। चुनाचे इस आवाज़ पर लोग इकट्ठे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा बतलाओ, अगर मैं तुम्हें खबर दूँ कि इस पहाड़ की पुष्ट पर एक घुड़सवार लश्कर है जो तुम पर हमला आवर होना चाहता है, तो तुम मेरी तस्दीक करोगे? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हमने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं फिर भी तुम्हें एक बड़े अज़ाब से डराने आया हूँ, अगर तुम कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहे। ये सुनकर अबू लहब ने कहा, अबू लहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था, तो उसने कहा, काम छोड़ के आया था ना, तो उसने कहा, तब्बा लक, तेरे लिए हलाकत हो। क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था कि जिस पर अल्लाह ताला ने ये सूरह नाजिल फरमाया। सही बुखारी की हदीस है। तो अब इसके बारे में जानते हैं। पहले हम इसकी वर्ड टू वर्ड कर लेते हैं। जी, यहाँ पर देखिए, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। तब्बत, टूट गए, यदा, दोनों हाथ, ये तस्निया है। देखिए, अबी लहब यूँ व तब, अबू लहब ये नाम है, ये इसके दोनों हाथ टूट जाए, इसके मीनिंग है। वर्ड टू वर्ड भी बता रही हूँ। ना तो उसका माल उसके काम आया और ना उसकी कमाई। मा अगना, नहीं काम आया, अनहु, उसका मालहू, उसका माल, अटैच ज़मीर है, वमा कसब, जो उसने कमाया। अब आगे देखिए, वो अनकरीब भड़कने वाली आग में जाएगा। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब, सीन के मीनिंग अनकरीब के आते हैं, जल्द के आते हैं। अनकरीब वो दाखिल होगा नारन, आग में, ज़ात लहब, शोले वाली। अब देखिए, उसकी बीवी भी जाएगी जो लकड़ियाँ ढोने वाली है। वम, इमरा औरत को कहते हैं, वम्रअतुहु, उसकी बीवी, अटैच ज़मीर है। देखिए, हम्मालतल हतब, हम्मा यानी उठाने वाली है लकड़ियों को। अब देखिए, अब उसके मायने देखिए, उसकी गर्दन में पोज खजूर की बटी हुई रस्सी होगी। फ़ी जीदिहा, उसकी गर्दन में, जीद यानी गर्दन, फ़ी जीदिहा, उसकी गर्दन में, हब्लुम मिन मसद, के बटी हुई रस्सी होगी, खजूर की बटी हुई रस्सी होगी। अब इसके बारे में यानी मुख्तसर सी तफसीर ये हम पढ़े हैं। तो अब ये देखिए, अब ये हो गया सूर्य। हाँ, इसकी तफसीर मज़ीद हम यहाँ तक पढ़े थे। अब ये अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। अपने हुस्न व जमाल और चेहरे की सुर्ख़ी की वजह से उसे अबू लहब, शोला फरवज़ा कहा जाता है। अलावाज़े अपने अंजाम के एतबार से भी उसे जहन्नम की आग का ईंधन बनना था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। देखिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदीद दुश्मन था। उसकी बीवी उम्मे जमील बिनते हर्ब भी दुश्मनी में अपने ख़ाविन से कम न थी।
یعنی میاں بیوی دشمنی کرتے تھے۔ یدا یہ ہم پڑھے نا، یدا دونوں ہاتھ کے میننگ یہ ہے۔ اب اس میں مین دیکھیے اس کو ایسا غرور تھا، ایسی دشمنی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کیا کیے کہ اس کا انجام کیا کیے، دیکھیے بدر کے چند روز یعنی جنگ بدر کے چند روز بعد میں اس کو ایسی بیماری ہوئی، وہ بیماری کا نام عدسیہ ہے، جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے۔ اس میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، حتیٰ کہ سخت بدبو دار ہو گئی، بدبو آنے لگی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور آر کے خوف سے اس کے جسم پر دور ہی سے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ اللہ اکبر، اس کا ہاتھ بھی نہیں لگائے۔ دیکھیے یہ اس کا غرور تھا، تکبر تھا، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور اس کی بیوی کا انجام دیکھیے، اس کی بیوی کیا کرتی تھی، یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی یعنی شوہر کی آگ پر لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے شوہر کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ ابن کثیر بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو کر لاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر ڈال دیتی تھی۔ اس کا انجام دیکھیے، بعض کہتے ہیں یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چغل خوری کے لیے عربی محاورہ ہے، یعنی کفار قریش کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔ تو یہی ہے۔ اب دیکھیے پوری تشریح سننے سے ہم کو معنی اچھے آ گئے ہیں کہ تبت یدا، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابی لہبیوں، تب دونوں ہاتھ ابو لہب کے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو نہیں کمایا اس کا مال، جو اس نے کمایا، سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ شعلے والی آگ میں جائے گا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو اٹھاتی تھی لکڑیاں، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی کیا ہوگی، رسی ہوگی۔ معنی یہیں پر یاد ہو گئے، چلتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔